Ha? Yung octopus. Yung, ay, yung ano, yung daw... Kilawin? Kilawin. Ay, kilawin pa, ma'am? Oo. Ito yung blue marlin. Ano yung tsura? Ayan, no? Hindi naman, labas mo yung laman. Hindi, yung ano, yung gulay, oh. Eh, seaweeds yan eh. Seaweeds yung gulay. Okay. Ito, ano to? Blue marlin ng iba. Baboy? Hindi. Hindi, blue marlin rin. Dami pala eh. Mamamapak tayo. Seaweeds yan. Yun. Ang sisig na, ay, kilawing ano, octopus ano. Yung palang kilawing octopus. Talagang may itim rin sila. Sukang Ilocos. Sarap. Yan. Puro pagkain Ilocos to. Excuse me.